Gaham sini takuk media sono tini short notice nongno sakla rima bagai narok jora komni bising tini pai sopai manka tini o press meet kol khaijang ma hangka kai taklai BC 1434 non nogoro jeti prasad tongnai ro boro tiri palane tigi thangui tongo thai hangka kai don Moscow school buskango a lamao a rogo nagi DJ program Christmas program sung khayo gajaga sung khlai jangnai abon bagai tini press meet call khaijaga tini o nononogon tiring committee ni hini chongjak taro taklai ni simi sung sini tiprasar oro baheket sung thanchaka tongmalai ne hini sung jotono saituk lai sung tonglayo aboni committee ni president chongjak gai go sini ani tongnai gai sini secretary te plus tiring ni dangsa salamnai joto kusu naithogri khlainai abo gai sini dakoto joto ni sino gai sinoro committee tebo tongo haipono jotono borok haba thangmo bagai sope malia haipono borono sung miao meeting khlai sung khorta masugui o tinini saklai mungno saklai ni bagai jor jakha gabon bagai no sini entire team rok no belai hambai khakha maro taklai obon puilla nono nogoro songsa jangno thangui tongo abon bagai sung joto sini official procedure ja tongmani sung thano information na tongmani loudspeaker use khaide na abro sung joto no ripai bekha sungkai sung tabu taklai jesi noro panda sung chongno thang tongo ajagao sung kemono guest rok invite khai malia tan bagai ga sung pulla obo chengna thangui tongo chengna thanga kai ojaga kwbangma resources nango abon bagai taklai sung simino mane contribute khai sung o sini bisikata no lamsuna dige thang tongo karon tamno bagai hingga kai culture no narugnani culture no ti sini mukmutor narugnani hingga kai sini culture no sung puila sung songsana nango bono revive khaina nango tabo sung nugui tongo hasteo development ko sale sini borro tang development ya tang ya ba hengya ko hingga kai oron sana musumu sini culture no puila sung develop ma khaina sini culture no sung revive ma khaina obasa sor through sini tiprasarongni je nakhungmani nam tong tabo abon bagino je nono nogon tiprasar je tongnaro taklai jotono palke phai abono wan sugui baha kotor baino baha kor baino gosilin dalekya taklai sing tiri khlai phudunbai sini Don Bosco boskango nono nogoro garo sing sini khaksang kami tongo happy bili tongo chengkur kami tongo kami kathar tongo angkai takasayang sarkar kami digi tongo aro kami rok ko bumung katal laja ngate tebo katal kami ni bumung oba kichin ko ba relai phai tongo angka por jotono gadaloi sung thansa kai thumsa kai sung takra o bisino sung kahap kai palan digi thang tongo ko jaga program mo sung uje state level kiba kabama jago kadam charago block level district level ja khai mai kat sa khai magala hai pano chinoro program nai sini dangerously bo perform khaine takaisa sini je local resab nai nong ro resab tongman tongo aba heke chara bor bor resab nai tai sini ajagao je baksa sini okararongni boni hik chong tongbayo bor bor sabun pambayo aba hekena sung locally baga ke sung chengnai boni basabutui te boni hik song aba heke samna kurung botongo aba hekena sung start khai sung sini o nono nogo tiprasa tongnai ro sung aba hekena chengsawi sini tiprasa doparong sung phungnai karon tamne bagi hingga kai sung kaimam se to sung jotono khlayo haibon sini agli wo sung khlai malaya nai tong tongko tabo baksa chrai rok baksa bodol khalalai tongo
astobol ground no ga wa haike no jeng agulibo oba haike no jeng mane bijano na je jaga chini Tiprasa tongo jeng abo rok no jeng rugui jeng abo no kaham khai jeng khlai ma phungthai khlai chini tabu main abo no jeng tamon bagai oba haike important ka taklai bisio hangka kai jeng wan suka o culture through to se jeng thumchagi manai abon bagai no chini WhatsApp group o jeng rojak tongo kha baksa hone mane jeng judu kha baksa tongkha kai jeng joto kusuno samung khaimano age no kogo so tongo bokung ne kha baksa tongkha lapeng sumuri hor musumano hone nga thik aba hake no jeng a motor ro nahari no chuktini kha baksa hone jeng group khla laika kaba hake no WhatsApp group o jeng kok tung ro hlai tonglayo aba hake no jeng khlai ne angka kai taklai jotono no jeng kobogo jotono no koyo jotono phai jengno encourage ro paidi pal khai baksa kai jeng je aguli tongnai rok je phata rok thaya rok je oro tongnai rok gan gi tongnai rok jotono pal khai phai bedi tai nor media ro no jeng koyo nor phai je chikon sapa nung thu obono kaisa jeng coverage riman khanga kai jeng chini tirpa hasur jeng phunung manai aguli hawo nor nor hawo oba haike tiri palejak tong tong ne ngai abon bagai no tini jotono no khabai khubai jeng nono nobo je Tiprasa tongnai jotono no kobogo jotono invite khayo nor jotono phaidi event judi no nor kaisa se perform khaina musungo o program o hangka kai nor no most welcome kaham jeta nor voluntarily phai nor participate khaina musunga kai nor no welcome ruo ngal tabu ang joro nai sini secretary je yang tongnai da torno kokthai thani dalna bagai bele bele kena hambai chini takuk electronics media no tini ni o jora kahamo norok chini kokthai no awai mungduna ni norok tini or manjak phaja bai no khatong thok khatun mani naidisung oro norok mani lukuni busango chini kokno awai mungduna ni bagai sung thansa khai kha baksa khai jung chini buskangni kogorok new year tring no sung celebration khainan thangai tonglayo chini program ni convener srai kai sawai khana dikha aro kun fanatei aro hujak krei sung abo haike no chini program no sung masanglit chana na bagai jeng wansuk lajak chong lajak chini je families tongmani families ni bisingo no je rasanma kereng kok sana kereng kontengai kereng borno tino sung ko khlainai ba chini program no sung masanglit chana na bagai chai chobainai hor diboro jeng kek dalainai kek dawo ya ko jeng kreka rok sobe ya ko chini program no pai nai kai next fungo kai sung chini bisi ketal no masangri goron ri we koi lai thama no pogoi bus kang kaham kai thalai na bagai sung bahai kai yakri selai nai yak bai abrom dai khabak sa khai ya koi jotto noisi to phani Tiprasa ro no ang kobok nai chini oro kono controversies sung tu na thanglaiya tamna Himalaya chini thansa nango o thansani mari no sung pala baksa kai no sung masangri tlangai chini thasingo sai thangka chini je procedure aborok jotono pai beka tabuk sung stage tangani chung chenai na kai aboni yagulo chini je samung abosung kaham bati sai talang hanai te kaisa chini budget drop ko limit sung budget kai kolayo sung chini oroni bisingo sung abono mosangai kinai bisangan bagai wansu lajak angkai ob haikeno kereng tayo celebration khlailenai non nagor amsayo sung
celebration khlaina thang tongayo Tripura hasteni chini nisi dopani Tripura sarok bebak saimano nogoro tabuk nini chini dofa keri himani no 70% honei chongui mano boroni bosong kai 30% je tak sung phan rakjak aboni kon sumoro tring khlaiya koi chung chini phan karak sung khabaksa sung khuni beli lai bela ke hambai aktabu jorone sini president no oksana role juno mai ke no jora phaya konai help capability je samani kok sini je sai khaliga sa sai khaliga mono main kok bisingang te gurun thalia kam kai apni songbo phaya konai যে চিনি মেলান সময় ফাই জনাব জরালি হেল্প খেঙেন বাগৈ কই কইও আসুন ক হামবাই আতলাও না ফুড ফেস্টিভ্যাল লো আম হেরলা খাইজানাই মোস্ট ওয়েলকাম ফাই খাই ফাই তো অবন বাগৈ जों তিনি নং থ্রুতে ও আওয়ে মু নামো সুমু কারণ চিনি মেন পাওয়ার আবা হেকে যে টাইম রিমানে জরা রিমানে তাসে করি যতন হাবা থাংত তমাই মাবা গাবন বাগে যে ফুড ফেস্টিভ্যাল খাইনা র মুসুং খাগাকাই বড় খালাই মান ফাইও আর তো জায়গা তো কবামা তো কিনে কিনার মুখিতিন ফালমা জায়গা রব ওয়াহান ফালমা জায়গা রব আর কবামা খাইও ন ফালমান ফাইও দাল বিদাল তমগা চিনি চামুনো ফালমাকে যতন সে বেসংনাই মাসিং জরা পাবো পাইজো তাবু বড় সারি গো কা বাংनै কাই ওয়াহান হাংজা তহান হাংজা a hangjak aboro pointo mani tong tabu nga kha ko adini salo judino ba heke je musung nai ro joto no phai khlai pekenga kai bor kahamno hamnai te kaham ken bor bo sel khlai bana ne kha khai বসু জরানি সিমি বসু জরা খাজা जों सुरु खाइनाय माने प्रोग्राम चेकते तो इको 7 नि सिमी अफिसर जों प्रोग्राम चेकि थानाय हंकाय 12टा हंकाय त नौ जतन साइमोन तेदिन जगते बिसिकताल फायो हंकाय जों आफुर हंकाय जों जाति सकनाय क्रेकार सकनाय आबुन पर आधा घन्टा रन बिसिङ हंकाय एकटा रन बिसिङ जों बायरनाय बाहाके चिने प्लान कारण जों हकु थकाय तनो थाया कारण अबाहाके वो प्रोग्राम कत या बसिनबो हंकाय तमकाय डीजे रेस्टुरेंट परफॉर्म खाइनाय अब कैसा जों चिनि थाने काहम प्रोग्राम तमो हंकाय कसारा हंकाय जेसिन प्रोग्राम हंकाय तो अबाहाके साइकरसे तिरिन चिनि वेलकम को कक्तन तंनाय आबनि यागलो हंकाय तिरिन तामो आबनो सुकुरुगु साइकनर बागै मेसेज तंनाय आबनि यागलो हंकाय जेसिनि गाना गिनिनि जों जे गेस रिमानि ताबो थाजा कामि साखा खाकसां हैप्पी बिली जेंगुरु कामि कथा सरकार पर आबा हेके जतनो इको आदम सरोनो जों बरनि कग्रबो जों खोनालायने अबा केन शेयर खलाई जों तंलायने आबा जागलो पाइखांकेन जों प्रोग्राम सिनि जे चिकन दुगा काल्चर प्रोग्राम तंगन आबो चेंगिरनाय गाबोन परे हेकेन सिनि डीजे रासिले परफॉर्म खाइथांसनाय nga bisikata phaipur ngakai जों जाति हमसं छबै जों लाभ संनाय मोसालायनाय तथलायनाय आबा हेकेन जों प्रोग्राम बायरनाय ऑर्गेनाइज नबो किसा ऑर्गेनाइज ngakai अबो जों अबो हेकेन रो जों नन्दनगर तिप्रसा तंनाय र आबा हेके तंगे जों WhatsApp ग्रुप खाइ जों सोलाबलायका खाबाक्सा ग्रुप नै लायका आबो जों जतन खबना मुसुमो जे चिनि नन्दनगर तिप्रसा तंगारनो आबन बागे जों नन्दनगर तिप्रसा आहाके आबन बागे आबन यागलो न चिनि माने जे ऑर्गेनाइज जे अमनो कमथिंनाय मिन कमिटी आबाके संजाता आबाके संजा गा कमिटी न अबनो नायतकाय क्लाबे थालायनाय nga मेन ngakai inclusion थागिना साइतागा थानसा जरा थानसा नि मादिनो नाहरे खा बाक्सा नि मादिनो नाहरिनो जों आबन बागे जत नन्दनगर तिप्रसा तंगारनो जों जतन पाल खाय जों बाहायखौ पालायनाय जों केमनो खिबनो मुसुया कांसो जतन तिप्रसा और बिसिकता जत चिनिनो आबन बागेनो जों आबन पालखाय खलायनाय